Safety ba mo kuha og assumed properties or gitawag nila og pasalo? So first and foremost, ako sang i-discuss, there are two types of assumed properties. Una, gitawag na tog assume under developer. So ang pasabot ana, wala pa na siya na loan takeout sa bangko. So na pa na siya sa developer nga side. So ikaw as a second buyer, ang imong buhaton ana is mag-redocumentation lang ka. Ipa-transfer nimo ang name sa first buyer to your name. So mauna siya gitawag og assumed properties under developer. Ug ikaw ang mo-continue ug mo-pa-loan ana sa bangko. Ikaduha, assumed property under financing. It may be bank or it may be pag-ibig. So ang pasabot ana, ang loan ana is na take out na sa bangko or pag-ibig. So ikaw as a second buyer, ikaw ang mo-continue og bayad ana dito, bearing the name of the first owner. So ang imong buhaton ana is mag-execute lang og proper documentations para dili mo magka-problema. So both assumed properties are good transactions. Ang importante lang naka-execute mo og proper documentations.